स्वप्नशास्त्र अनुसार एमती किसी स्वप्न अच्छी जहाँ देखिले से आपणकर भाग्य बदलईदेव। तेज चलते जाना कौन से सब स्वप्नगुड़िक। किसी एमती स्वप्न अच्छी जहाँ आमको भविष्य में कौन घटव आमर सांगे ताहा आमको दर्शाई दे थाए, किंतु आमे से सब को जानी पारि न थाए। एमती किसी खास स्वप्न अच्छी जहाँ को आमे देखिले आमे जानी परिबा जे आगो को आम भाग्य बदलवाक जाउछि। तेबे आसंतु से स्वप्नगुड़िक विषय जानिबा। प्राय समस्ते चाहती भलरे चलिबा पई, आउ समस्ते चाहती केमती सुख शांति टिके रहिबे, आउ समस्ते चाहती आम भाग्य केबे बदलिबो। आसंतु आज ये वीडियो माध्यम जानिबा से 5टी भाग्यशाली स्वप्न जहाँ आपणक भाग्य को बदलइबो। जो स्वप्नगुड़िक जदि आप देखते ताहले आपण जानिबे जे आपणक भाग्य निकटरे परिवर्तन होबाकू जाउछि। स्वप्नशास्त्र अनुसार एमती किसी स्वप्न अच्छी जहाँ को आप देखिले कहा आगे केबे भी प्रकाश करेंगे ना। जदि आप स्वप्न को क्या कहे ताहले तार जो फल प्राप्त होबाकू थिबो आपनको से फल आपनको प्राप्त हेबो नाही। एमती किसी स्वप्न अच्छी जहाँ को आप देखिले परिवार भितर आपणकर स्त्री हो स्वामी हो पिला हो आप क्या कहे ना। यह सब जब आप कहे ताहले तार जो शुभ फल अच्छे से नष्ट हो। ताहले आसंतु जानिबा कौन से 5टी स्वप्न। जदि आप स्वप्न रे भगवान को देखुछंती से जेकोसी भगवान हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पार्वती माँ दुर्गा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती जेकोसी भगवान हूँ आप स्वप्न देखुंत ताहले याठू बड़ी पवित्र जिनस शुभ जिनस और किसी भी नहीं। आपड़ जब स्वप्न ठाकुर को देखिले ताहले निश्चित भाव आप जानी रखु आपणकर भाग्यर परिवर्तन आगक होगाकू जाऊँगी। यार अर्थ हूँ आपड़ आगामी दिन में बहुत सुख भोग करेंगे। आपन जो ठाकुर को पूजा करुँच जो ठाकुर को आप पूजा करूना आपड़ जदि यह स्वप्न देखिले ताहले आसुथिबा समस्त रुकावट आपणकर दूर हम। आपणकर धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सब आपण पाखक आसब एवं आपणकर जहाँ भी काम अटकी जाता निश्चित पूर्ण हम। यार अर्थ हूँ भगवान कृपा आपण आसला, किंतु भगवान स्वप्न समस्त देखती ना। जदि आपंकर से पुण्य बल थी आप भगवान को से स्मरण करुवे ताहले आपण भगवान को स्वप्न देखिए। आ भगवान को स्वप्न देखा गोटे साधारण कथा नुह। आप मन रखु आपड़ क्या भी पचारे लोक मैंने केते प्रकार स्वप्न देखती, किंतु साक्षात भगवान को स्वप्न दर्शन करवा किसी अलग कथा। जदि आप प्रतिदिन पूजा करुँच भगवान को नाम जप करुँच भगवान को सेतिकी भल पाउछंती ताहले भगवान आपको सेतिकी भल पाउछंती आ सी आसिकी आपको स्वप्न दर्शन दियंती। तेणु ये जदि आप स्वप्न भगवान दर्शन देले ताहले आप जानबे जे आपणकर बहुत शुभ समय आसला एवं आपणकर आगको सब किछि मंगल हम। जहाँ भी आपणकर दोष थी किसी भी सब खंडन भगवान करेंगे एवं सब मंगल ही मंगल हम आप जीवन में। सेकेंड हूँ आप नेचर को देखिले स्वप्न नेचर माने प्रकृति माने गछ लता पानी तापर नदी तापर पोखरी पहाड़ पर्वत तापर किसी भी आप जीवजंतु जब देखिले ताहले आप जानबे जे आगको आपणकर शुभ समय चली आसुची। कारण प्रकृति हूँ भगवान का दान। तेणु आप प्रकृति को देखुंत स्वप्न ताहले साक्षात भगवान को देखला भाया। तेणु यही स्वप्न जब आप देखुंत ताहले आपणकर आगको सब मंगल ही मंगल हम। ये जो स्वप्न को आप देखिले ये स्वप्न को आप क्या आगे प्रकाश करेंगे ना। आउ जब आप आगे प्रकाश करेंगे ताहले ये स्वप्न जो शुभ फल ता आपको प्राप्त हो ना। एबे आसंतु जानिबा तृतीय स्वप्न विषय। आप जब स्वप्न शवयात्रार स्वप्न देखती ताहले आपणक भाग्यर उदय है बोली आप जानतु। यही स्वप्नर अर्थ हूँ जे आपणक जीवन में जहाँ भी दुख कष्ट अच्छी तार वर्तमान समाप्ति होगाकू जाउछि एवं आपणकर भाग्य उदय हेबो एवं धन प्राप्त हेबो। अचानक आपणकर को दिगरु गोटे अति शुभ फल मिलिबो शुभ खबर मिलिबो। तेणु यही स्वप्न यदि आप देखिए ताहले आपण ए स्वप्न क्या आगे कहबेनि आ जदि कहिबे जेमति म कहिथिली यार शुभ फल आपनको प्राप्त हेबो नाही। आउ यही स्वप्नर अर्थ यह जे जदि आप किसी गोटे कर्म बंधन में बांधि थे से आपको मुक्ति मिल आप जीवन में बहुत शीघ्र उन्नति हम एवं आपणकर सब मंगल ही मंगल हम। खास करके जो मैंने बहुत दिन है रोग व्याधि पीड़ित अच्छा शय्याशायी अच्छा खास करके से लोक मैंने जदि ये शवयात्रा स्वप्न देखती ता अर्थ हूँ से जो रोग अच्छी देहरे से निश्चित भाव दूर हम एवं बहुत शीघ्र दूर हम। आउ जो शय्याशायी होगी पड़ती से जिनस दूर हम एवं से खूब शीघ्र आरोग्य हे। यार अर्थ आ गोटे कथा जदि आपण यही शवयात्रा निजक सामिल हबार देखुं बा यही शवयात्रा आप निजे भी चलिकी जाऊँगी
ମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିକି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଜଣାଇବେନି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଜଣାଇଲେ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ମାଛ ଦେଖନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଧନ ଲାଭ ହେବ ମାନେ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଘର କିଣିଲେ, କି ଆପଣ କିଛି ଘର ବିକିକି କିଛି ପଇସା ଆପଣ ଇନକମ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲରଫୁଲ୍ ମାଛ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା 100% ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧର କିଛି ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଛି ବା ମନସ୍କାମନା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବର୍ଷ ଧରିକି 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସାପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଠପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣ ଏ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେନି। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ମାତା ପିତା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଟିର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାକୁ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାକୁ ଥିବ, 100% ମିଳିବନି, କିଛି କମ୍ ମିଳିପାରେ, ବିଲକୁଲ ବି ନ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଜଣାଇବେନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରହିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।